guys. O nga guys, mutamling niya yung miming nun. Hindi kayo mutamling niya. Miming. 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 Uming o. Hmm? Mag-grill sa Ming. Tamling kaming. Ay, Ming o. Wapa kayo miming o, miming. O, miming. Na miming o, miming. Sa miming kay. O. Miming o. Wapa kayo miming o. Hmm? Hmm? Tamling Ming. Ming. Tamling kaming ha? Hmm? Tamling kaming ha? Hmm? Nag-grill sa'yo Ming. Hmm? Eh, Ming. Eh, Ming. Tamling kaming. Ming. Uy. Asama ni mong anak Ming. Bibi niyo Ming. Awan. Kasi yung bibi Ming. Oh. Oh. Galit siya. Galit. Galit. Ayaw niya kasi. Hmm? Galit siya. Galit to. Ay. Hmm? 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 Oh. Kain siya. Mamahit to. Mamahit. Hmm? Hmm? Mamahit to. Mamahit. Oh. Oh. Galit siya. Galit to. Nagalit to. Hmm? Oh. Saan nga punta? Dito lang. Yeah.